सो गायज फायनली नो आयज हांव म्हगेले फर्स्ट सबस्क्रायबरा गेली रेसिपी हांव पोस्ट करता जे तुमकां हांवें सांगलोलें गोवन मास्टर शेफ विथ लायफ ऑफ मिस्टर आफोन्सो. ओके, टुडे इज द फर्स्ट रेसिपी. समजता तुमकां लायक जातली आनी तुमी फूल चोयतले म्हूण गायज प्लीज फूल व्लॉग चोय गायज, कांय स्कीप करना काय. म्हाकाय बरें दिसतलें तुमी म्हगेलो फूल व्लॉग चोयल्या. ओके, आनीक गायज तेणें न्हू आपल्या गेलो थोडोसो टायम काडून बरी तुमकां रेसिपी दाखयलो आहा. प्लीज चोय, नॉट ओनली द रेसिपी आय एम सेयिंग, full vlog. Okay, thank you guys. मोगासो. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. केशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय मू. तेच भाशी हांव, अलिशा, टायगर, मामी, डाडा आमी सगळीं बरी आहाय गायज. आनी गायज आयज न्हू हांव भायले येयलां कित्याक न्हू आयज वेदर सारको बेस्ट आहा. आय थिंक 13 or 14 डिग्रीज कितें आहा. ओके, आनी चोवपा शकताय गायज भायल्या केसो वत मात तें. ओके, सो समर स्टार्ट जावपा येता गायज. आनी काल न्हू गायज हांव एंडींग करूं येवना कित्याक न्हू काल म्हाका बरें दिसना जालें. आनी आलिशान मुस्ता हांव न्हिदोल तो चोयन आलिशान सोमतें एंडींग केलें मुस्ता. ओके, सो सॉरी गायज, हांवें मुखार कांय दाखोवपा पावना तुमकां. आनीक येस, आयज मातशें बरें दिसलें अशें म्हाका. यू नो एक्चुली हांव जोरगिसाण काडटालो तरी न्हिदोन आहलो हांव. बरें भायलें वत चोयलें. आलिशा म्हणलें बरें वत आहा मू, उठ मू चोय मू. सो गायज हांव उठलो, बरो फ्रेश बा जालो आनी येयलां वचोय भायल्यान तुमकां जाप करपाक. ओके, आनी तेच भाशेन गायज वचोय आमगेलो टायगर येयला आनी आलिका टायगर आनी आलिशा येयला गायज. ओके, दोगांय वत घेवप पयलें वचोय आमगे टायगर. हाय गाइस, सी हाय तुम्ही सगळी सजमता हाय म्हण बरी. आनी वचोय येयला तुमकां सजमताय हाय म्हूण बरी म्हणपाक. यू डोंट वांट टू से सजमताय हाय म्हूण बोली. Good morning everyone, good morning, we love you. Okay guys, आनी चोय तुमकां दाखोवया हेचो वेदर चोय गायज, कडकडीत सारको वतान बोल्लो सारको न्ही गो. इट्स नायस गायज. आतां बरें जातलें वत. आनीक पूण गायज न्हू हें जेन्ना वत स्टार्ट जाता न्हू तेन्ना गाइस ओत येयला मगे ड्रेस सगळे वयता, सकाळी उठोन जागे आसता कित्याक म्हाका ओत इतू लायक. बट मगे पत्तें गायज म्हाका न्हू वत येयल्यार मगे दोळे बा हरपो लागतले. हे फिवर आहा मगे दोळे हरताय आनी मागीर तांबडे जातले दोळे आनीक स्नीजिंग जातले आनी सारके दोळे मेन गायज मगेले न्हू इची जाताय, आखोगूच हरपून दिसताय. गाइस मगे बेस्ट कितें जाण तूं म्हाका उठोन सारको रोप बोप धुवन सुकोन जायतो भायलो. हांव ऑलरेडी गायला तुमकां दाखयता रोप गायज. चोय ऑलरेडी रोप गायलो आहा धुवन सुकोन. पुश केला पुश केलो तो बऱ्यान पडटा. चोय गायज आतां बरें रोप बोप धुवपा न्हू बरी उमेद येता. आतां मुगेलो आखो रोप काडून दवरला लायक मुगेले वायट सूट आहा न्हू, सो हय आखो वायट आहा तो सेपरेट काडून दवरला. हांव मागीर तो बरो मुगे रोप घालतलो सुकपाक. ओके, आनी जेन्ना हांव मुगे वायट रोप धुयता न्हू सगलो एक कलराचो म्हाका बरें दिसता. हांव तितून कांय मिक्स करूं वचना. यू गो इनसायड. ओके, सो गायज मेळया तुमकां मातशे वक्तान. ओके, हांव वयता मुगेलो ब्रेकफास्ट करपाक. वॉट इज दे फॉर ब्रेकफास्ट आली? I don't mind. I'm just gonna have simple breakfast. I don't feel like eating. Alisha lagon KFC हाडलेली काल दाडान ती आहा हय. I'll eat anything. I don't mind anything. I don't want lot. म्हाका बेश्टें बरें जेवपा जाय म्हाका. सुंगटां आनी भेंड्या कोडे आहा न्हू, सो येस. आनी गायज हे टायगरा कितको आहा तो आवयस. Tiger, what you doing, my boy? What you doing? Naughty boy. Wish. You want to play? You want to play with Dada? What is this, Leah? Always. Surely, my boy. Surely put. No. Naughty, mama. Naughty. Away. Enough. Naughty boy, enough, I said. Naughty boy. Good boy. Naughty. Guys, कसा पायांक घास मारता. Leave Tiger. Naughty boy. ओके गायज, पयलीं सद्या हांव ब्रेकफास्ट करता गेलो आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा. ओके.
सो गाईज आमगेलो ब्रेकफास्ट करताय आणि ब्रेकफास्ट आहा गाईज KFC ओके तुम्ही म्हटले ब्रेकफास्ट हा KFC काय मग येस गाईज ही दाडान हाडलो ती राती आणि गाईज ऑलमोस्ट न्हू 12 जावपा जाली 11:45 आणि आलिशा सांगितले आमी सोमते बेस्ट कशी न्ही हाय आमू बेस्ट केलो बरोस ओके आणि केचो येस आता हांव खाता म्हगेलो KFC कसलो आणि कसलोय आहा आणि फ्रायज आय एम नॉट शुअर इफ आय एम गोना ईट बट लेट्स सी गाईज एनीवेज रूच ना अशी जेवणाची बट चिकन बारीकशे खाता आणि मागीर रोखडो मागीर मुगेलो लंचूय करतलो न्हू म्हाका लंच सारको इम्पॉर्टंट आहा गायज कित्याक न्हू एक दीस कोडी उरली म्हणटरी तुमी जाणाय गायज ती आनी टेस्टी जाता आणि काटलेशे हाय गायज बीफ काटलेशे हाय सो म्हाका दिसता हें थोडेशें खातलो ओके सो गायज पयलीं सद्या आमगेलो ब्रेकफास्ट करताय KFC ब्रेकफास्ट आणि मागीर तुमकां आमी मेळटाय ओके सो गायज तुमी चोयलो आसतलो म्हगेलो KFC ब्रेकफास्ट ओके दॅट्स फनी ओके सो नॉर्मल ब्रेकफास्ट आसता बट आलिशान म्हाका KFC ब्रेकफास्ट दिला आनी आसता हांचो बसोन हिंगा ओके आपुणूय आसता ओके गायज गायज एक्सक्यूज दिली तेणें म्हाका शी इज सीक शी कांट डू ब्रेकफास्ट बट काय कोण दिना कंप्लेन करता तुमकां हांव हय कांय कोन्न दिना पांय वयर कोण बसलो आहा गायज हांव फोटो मात जाल्यार दाखयता तुमकां केसो चोय केसो फोटो मात ते चोय काय बरें पांय वयर कोन्न बसलो आहा आनी कांय कोन्न दिना खंय चोय लायर ना तुका चान्स पडला मामी येचोन आय हय मामी सगळे कोण दिता वर बसून आसता गायज सुई म्हाका मामी सगळे कोन्न दिता येस गायज मामी जायते कोन्न दिता रांदता आमकांय रांदता नानाकूय तेंगे वयता तेगे नात्र आहाय न्हू ते पिटर ब्रायनचे ते सद्या एक्चुअली न्हू सामार स्टार्टू जालो ना 2 पेशंट पडलो आहाय ती एक आलिशा एक नाना ओके सो दोनूय पेशंट चोवपा पडटाय तेका एनीवेज गायज ती बरी करून करता आनी बरो त्रास घेता ती आय मीन इंट्रस्ट घेता आलिशाकूय हॅपी करपा नानाकूय हॅपी करपा आनी म्हाका चड करून हॅपी करपा कित्याक म्हाका जेवणान दुसऱ्यो रुची येताय ओके आनी ती बाडी करून दिता म्हाका आनी गायज मेन इंट्रस्टींग पार्ट म्हणटाय तो आत येतलो ओके जे भाशेन तुमकां लास्ट नायट आलिशान सांगलोलें की आमी आयज सोन आमी रेसिपी पोस्ट करतली व्हॉट यू से आली यस ओके गायज आयज न्हू आमी आमगेली फर्स्ट रेसिपी आमगे सबस्क्रायबरा गेली आमी आमगेले हे व्लॉगाची घालतली ओके आनी त्या सबस्क्रायबरा नांव जावन आहा मॅक्स रॉड्रिगीस अँड ही इज फ्रॉम एबिडन स्कॉटलंड ओके सो गायज तेणें न्हू एक सारकी बऱ्यांतली बरी रेसिपी धाडलो आहा सगल्यांकली फेवरेट आनी सिंपल सारकी आनी तेणें बरे भाशेन केल्या गायज म्हाका बरें दिसलें जेन्ना ती रेसिपी धाडली तेणें न्हू कितलो तेणें आपल्या टायम स्पेंड केलो आसतलो ती रेसिपी धाडपाक काय बरी सारकी म्हणजे बरो इंट्रस्ट घेवन थोडीशी गायल्या थोडोसो उगोत बट बरी करून दाखयल्या ओके थँक्यू मॅक्स तुवें तुगेली बरी रेसिपी धाडली म्हाकाय बरें दिसलें ओके नायस अँड सिंपल बट एनीवेज मेन म्हणटा ती तेणें कारेज घेयली ती रेसिपी घालपाक ओके लॉस नासतना आम जाणाय गायज सगळीं कॅमेरा येवपा लॉसताय थोडी बट स्टील तरी आसता तेणें आपलें तोंड दाखयलें ना बट नो रेसिपी सारकी जे भाशेन दाखयल्या ती बरी दिसली म्हाका सो आतां हांव ही फर्स्ट रेसिपी घालतलो आमगे आयच्या ब्लॉगाचेर ओके सो थँक्यू वन्स अगेन मॅक्स ओके तुवें तुगे टायम काडून एक रेसिपी गायली आनी द मेन थिंग गायज आतां रेसिपी हांव तेगेली घालतलो बट तुगेलें काम तुका जाय आय मीन तुगे काम कितें आतां हितून तुवें तुगे शेअर करपाक कित्याक तुका व्यू पडपा जाय तुगे रेसिपीक ओके वी हॅव 24 hours एक दीस दितले आमी विदीन 24 hours तुका कितले व्यू पडटले ते आमी बरोवन दवरतले ओके आमगे बुकार बरोवन दवरतले आनी मागीर लास्टा फायनला आमी सांगतले कोणागे व्यू चड जाल्ले विदीन 24 hours ते ओके सो तुमकां तर तुमगेली रेसिपी फेमस जालो जाय वो तुगेली तुवें जाता तितली शेअर करपाची कित्याक तुका व्यू जाय मेन थिंग जाय कितें तुका व्यू सो येस गायज जो कोणागे व्यू चड येताय तो जिखतलो ओके सो आतां हांव ही म्हगेली रेसिपी आय मीन मॅक्स रॉड्रिगीसा गेली रेसिपी इज फ्रॉम स्कॉटलंड एबिडन एज आय सेड सो ही तेगेली रेसिपी हांव गायज हिंगा घालतलो ओके आनी सगळीं गायज चोयाय आनी ताका सपोर्ट कोराय इतलें न्हू की हाली मॅक्सू शेअर करतलो आपल्यागे रेसिपी न्हू गायज हो ब्लॉग तुमी सगळ्यांनी शेअर करपा जाता ताका न्हू लायक इट्स लायक या तुमकां लायक जालें जाल्यार तुमी ती शेअर कोराय आनी ताकाय व्यू पडली गायज सो तुमकां आहा गायज जितले तुमी शेअर करताय ताका व्यू पडटले ओके तुमी ताका सपोर्ट कोराय गायज सिंपल थिंग सांगपा म्हणल्यार तुमी ताका सपोर्ट करपाचो एज अ सबस्क्रायबर आनी तुमी सबस्क्रायबर तुमी ताका सपोर्ट कोराय जाता तितले व्यू पडपा शेअर कोराय ओके सो गायज आतां घालया हिंगा ही रेसिपी आनी बरी करून चोयाय गायज आनी तेच भाशेन न्हू तुमी
ट्राय करूया इतले न्हू तेणें केले आनी तुमी ट्राय करपा ना बरें जावपा ना हांवूय ट्राय करतलो गायज एट दी एंड सगळ्या रेसिपी घान जाली म्हणटरी हांवूय ट्राय करतलो ओके आनी गायज तेगे रेसिपी तुमी ट्राय करे बरी दिसता इंटरेस्टिंग नायस एंड सिंपल ओके ओके गायज आतां हांव हिंगा घालता रेसिपी आनी तुमी जाणा रेसिपी नांव फिश कालदीन ओके सो घालया आनी चोय बरे भाशेन ओके समजता तुमकां लायक जाता मग Hi, today I'm going to demonstrate how to make my favorite dish. It's called fish kaldin. It is healthy, length friendly, and very scrumptiously delicious. Let's have a look at the ingredients. 2 small onions cut into rings, jeera which I hammered, don't use a mixer, 2 cloves of garlic, 1 split chili, 2 small tomatoes chopped, pinch of turmeric, maybe half a teaspoon, fish which I chose dorada, olive oil and vinegar. So let's start cooking. Use a heavy base pan, bring to heat and keep on a low flame. Add some oil and swirl it around. Add garlic cloves. Add the crushed jeera and the split green chili and let the oils from all these 3 ingredients be slowly extracted. Now add our ringa onions and mix it all up. And also add salt to draw out the moisture to make it more tender and juicy. You can add as per your taste. Salt also helps to slow down the process of frying. Now the onion has softened and it has got a nice color. Now add the tomatoes and mix it up a bit. And add a little bit of turmeric. After letting it fry for some time, you can create a layer of all the ingredients like this, like a bed. Now lay the fish on the bed. Make sure that you don't put one on top of each other. Now add water and the water should cover the fish about halfway. Now put the cover on and let it cook for some time. You can flip the fish after some time and then let it cook. It's time to reveal the results. 1, 2, 3. Here you go. Wow. Enjoy, guys. I hope you all cook it too and love it as much as I do. Now it's time to plate it. Thanks to my wife for teaching me how to cook this, and to Mercy and Alicia for encouraging me to share this video. Bye. सो गायज कित म्हणटाय तुमी चोयला आसतली ही रेसिपी मॅक्स रॉड्रिगीसा गेली समजता तुमकां लायक जाले आसता मू आनी कित म्हणून सोदताय गायज तुमी तुमकां इंट्रस्ट आहा एशको रेसिपी धाडपाक तुमगेली गायज आमी व्हडले शेफ न्हू ना हांवूय व्हडले शेफ न्हू ना मॅक्स रॉड्रिगीस तोय व्हडले शेफ न्हू बट गायज ताणें आपल्याक थोडोसो टायम घेवन धाकटुली बरी रेसिपी धाडली आनी ती तुमकांय चोवपा मेळ्ळी गायज बरें दिसलें ताणें आपल्याक तोंड दाखयलें ना बट एक्सप्लेन केलां ओके चोयला आसतलो तुमी आनी गायज तुमकां जोरी तर दिसता तुमी तुमगेली रेसिपी धाडपा जाय मू आजून चान्स आहा गायज ओके हांव मुगेलो हिंगा वॉट्सॅप नंबर घालतलो
आनीक तुमी तुमगेली रेसिपी म्हाका पोस्ट करूं जाता आनी सांगिल्ले ते भाशेन हांव म्हगेल्या ब्लॉगाचेर घालतलो आनी सांगिल्ले ते भाशेन गायज एवरी डे आमी न्यू न्यू रेसिपी घालतली एक एक सबस्क्रायबरा गेली ओके सो सद्या आमकडे जायत रेसिपी येयलो आहाय त्यो आमी डेली पोस्ट करतली ओके आनी मेन थिंग गायज आतां मॅक्सान आपल्या गेली रेसिपी दाखयली तुमकां ओके आनी तुमी चोयल्याय ती तुमकां लायक जाली आसतली तुमी गायज ताका सपोर्ट करूं शकताय विदीन 24 hours न्हू ताका व्यू पडपा जाय आनी जे कोणागे चड व्यू जातले सांगिल्ले ते भाशेन तो विनर जातलो ओके सो गायज तुमकडे आहा तुमकां तर दिसता हे सबस्क्रायबरान आपले टायम स्पेंड करून थोडोसो बरीशी तुमकां धाकटुली रेसिपी दाखयली इंट्रस्टींग आनी समथींग डिफरंट समथींग फन गायज यू नो तुमकां जर दिसता बरी आहा म्हणून तुमी शेअर करे तुमगेले फ्रेंड्सा कडेन फॅमिली कडेन आनी तुमच्यान जात तितली फॉवर्ड करूं जाता ओके जितली फॉवर्ड करता तितले व्यू जातले आनी ताकाय हेल्प जातलो सो एनीबडी कॅन बी द विनर हांव म्हणना मॅक्सो विनर म्हणून दुसरे सबस्क्रायबर आहा इट कॅन बी एनी वन बट द ओनली थिंग आय वॉन्ट गायज तुमी ती शेअर कराय फॉवर्ड कराय ओके जात तितली फॉवर्ड कराय गायज तांकां व्यू पडटले न्हू जितले व्यू पडटले आमकांय बरें दिसतलें तुमकांय बरें दिसतलें जी कोण रेसिपी धाडल्या ताकाय बरें दिसतलें ओके आनी गायज आतां तुमकां बारीकशी आयडिया मेळ्ळा आसतली कितकोन रेसिपी कोण धाडपाची आनी कितें ओके धाकटुली धाडल्या 3-4-5 मिनटां लेगून धाडले म्हूण कांय ना ओके आय डोंट मायंड इवन 10 minutes ओके तुमकां टायम आहा जाल्यार 10 मिनटाची कोण धाडे हय आनी आमी ती मागीर पोस्ट करतली ओके एडिटिंगा पासत बिना काय गायज तुमकां एडिटींग जायना जाल्यार सारकी रॉ धाडाय आमी ती मागीर एडिटींग करतली ओके आनी गायज हांव वॉट्सॅप नंबर घालता म्हणून सांगिल्ला हिंगा आनी घायलोलोय आहा म्हगेल्या दुसऱ्या ब्लॉगाचेर गायज प्लीज जेन्ना मेसेज करता न्हू तेन्ना मातशें टायमूय चोयाय गायज खंयच्याय टायमार मेसेज करूं नाकाय ओके लायक हिंगा 2-3 गायज आमकां न्हिदपाकूय जाय आसता स्पेशली आलिशाय बरी ना ओके सो प्लीज तेश कोन्न नाकाय ओके आमी आमगेले म्हणजे ओपनली घायला ओके सो तुमकां सांगलेलें स्ट्रिक्टली ओनली मेसेजीस नो कॉल्स ओके प्लीज कॉल बा कोन्न नाकाय आनी आमकांय बरें दिसपाना जेन्ना आमी तुमगे आन्सर कोन्न नाय तेन्ना ओके सो हय गायज तुमी मातशें अंडरस्टँड जाय वॉट यू से आली Yeah, and that actually number is only for WhatsApp. So please guys understand that okay It's not that we don't like, but इतू जाणांगे येता I understand जातले. गायज आलिशा सांगत ते आयको येत जाल्यार नॉक हांव सो एश न्हू गायज की आमकां लायक जायना की तुमगे फोन आन्सर करपा ओ कितें तेश कांय न्हू गायज सोगली हय प्लीज डोंट मायंड ऑल्सो गायज सोगली फोन करतली जाल्यार इट्स नॉट पॉसिबल न्हू सो कामारूय आसताय अंडरस्टँड जावपा जाय तुमी ओके आनी गायज हे दिसान ब्लॉग न्हू तुमी जाणाय आसतली मुगेले सगळे रेसिपी ब्लॉग आसतले जे कोण मुगेले हितून पार्टिसिपेट जाले ते तेंगेले हांव ब्लॉग घालीत रावतलो ओके आनीक आनी चडशें कांय दाखोवपा वचपाना कित्याक तुमी जाणाय आलिशाय बरें ना ओके टील आलिशा बरें जावप पुशान आमी जे कितें म्हळ्यार ते रेसिपीचेर फोकस करया जो कोण सबस्क्रायबरान धाडले तेणी ओके आनी रायट टायमींग एटलीस्ट म्हाका हेल्प जालें लायक तुमकडे आनी हो रायट टायमींग गायज एज आलिशा सेड ह्यो रेसिपी तुमी धाडल्यो आमकां टायमूय मेळ्ळो आलिशागे रिकवरी जावप पुशान आमच्यान त्यो पोस्ट करूं जाताय आनी एनीवेज गायज म्हगेलो फोकस आसलोलो हेजेर कितें म्हणटात तो रेसिपीचेर तुमकां बऱ्यो रेसिपी दाखोवपाक आनी गायज तुमी जाणां आसतली समथींग इंट्रस्टींग हें आनी समथींग डिफरंट ओके चडशें कोण करूं वचना हे भाशेन बट एटलीस्ट हांव म्हगे टायम घेवन करता आनी समजता तुमी म्हगेलो हे व्लॉग न्हू फूल चोयतले म्हणजे जेन्ना तुमी हे व्लॉग म्हगेले फूल चोयतले न्हू म्हाका बरें दिसतलें आनी म्हाकाय सपोर्ट जातलो आनी मेन थिंग जो कोण रेसिपी करता रेसिपी पोस्ट केलो आहा तेणे धाडलो आहा ताकाय सपोर्ट जातलो ताकाय व्यू मेळटले ओके सांगिल्ले ते भाशेन मातशें शेअर करे आनी फॉवर्ड करे And it's a nice thing to show somebody's talent, no? हय आनी हे ब्लॉगांतल्यान गायज म्हगे ब्लॉगांतल्यान तुमगे टॅलंट दाखोवपा पडटा न्हू म्हगे टॅलंट आहा तुमगे टॅलंट तुमको बारीकशें टॅलंट आहा तें दाखोवपा हिंगा मेळटा म्हगेले युट्यूब हेजे चॅनलाचेर दॅट्स द मेन थिंग गायज Also, ओके this is to encourage for others to even do vlogging. Like येस the गायज one- सो तुमकां हितून न्हू म्हगे ब्लॉगांतल्यान तुमकां आलिशान सांगिल्ले भाशेन एनकरेज मेळटली म्हणजे तुमी जरी तर ब्लॉग स्टार्ट करूं सोदताय जाल्यार तुमच्यान स्टार्टूय करूं जातलें कित्याक ही थोडीशी धाकटुली करेज मेळटली तुमकां कितें म्हणटाय गायज तुमी सारकें न्हू सो तुमी तर म्हाका तर धाकटो व्हिडिओ धाडूं शकताय जाल्यार तुमच्यान तुमगे चॅनलूय ओपन करूं शकता गायज ओके लॉजना काय मेन थिंग यू शूड नॉट फील शाय ओके सगळे परफेक्ट आसना हांवूय कांय परफेक्ट न्हू सो म्हाका जाता ते भाशेन हांव दाखयता तुमच्यान तुमकां जाता ते भाशेन दाखोवपा जातलें ओके म्हगेलो धाकटोसो एक लायट इश्ट तुमकां ओके तुमी स्टार्ट करूं जाता तुमगेलें कितें ना कितें ओके दॅट्स इट गायज आनी कांय ना समजता आयचो ब्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू
आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. लाईक जर जाल्यार प्लीज लाईक करे, शेअर करे आणि सबस्क्राईब बी करे. Thank you for watching, guys. अलिशा थँक्यू होय तुमकां. ओके मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान. टील देन गायज बाय.